bien, alors, bonjour. Sur scène, je suis Phébus de Châteaupers. Et dans la vie, je m'appelle Gianmarco Schiaretti. Et bienvenue. 네, 페비스 역을 맡고 있는 지안마르코입니다. 여러분 환영합니다. Fan en Corée du Sud. Quel est votre sentiment de retrouver vos fans et vos publics en Corée? Merci, 감사합니다. Alors, c'est un plaisir immense, bien sûr. On a eu la possibilité de créer une connexion très forte avec le public coréen, même si on était et on est bien sûr en pleine pandémie, mais j'adore personnellement le feeling entre ce qu'on va jouer sur scène et le public. Donc moi je suis vraiment très heureux d'être ici et j'espère de continuer à venir en Corée du Sud, à Séoul et dans toutes les autres villes de ce pays magnifique. Donc merci beaucoup. 네, 굉장히 저에게는 무대 다시 선다는 게, 한국에 다시 돌아왔다는 게 커다란 기쁨입니다. 물론 팬데믹으로 인해서 상황이 조금 여전히 안 좋은 면이 있긴 하지만 무대에 섰을 때 한국 관객과 굉장히 연결이 잘 된다는, 그 다음에 그런 좋은 느낌들을 교감한다는 것을 바로 느낄 수가 있거든요. 그래서 이렇게 무대에 다시 연기를 할 수 있게 되어 너무 기쁘고요. 앞으로 서울을 비롯한 한국의 여러 도시에서 관객들을 많이 만나고 또 개인적으로도 한국이라는 멋진 나라를 더 알아갈 수 있는 시간이 있었으면 좋겠습니다. Écoutez, le public coréen est un public passionné, très fidèle et très enthousiaste. L'histoire d'amour avec la Corée a commencé donc en 2005 lors de la toute première tournée de Notre-Dame. Et j'ai eu le privilège d'en faire partie et d'interpréter le rôle de Gringoire pour la toute première fois. À mon sens, je crois que la naissance du succès international de Notre-Dame de Paris a démarré vraiment ici avec la réaction très forte des Coréens, et pour avoir eu de très nombreuses occasions de revenir ici, cette fidélité, cet amour et ce soutien constant que le public coréen porte à l'ensemble de l'équipe de Notre-Dame de Paris, c'est quelque chose d'assez exceptionnel et d'assez rare. On a évidemment la chance de voyager partout dans le monde depuis de très nombreuses années. La destination coréenne est toujours quelque chose d'apprécié, et autant pour ceux qui découvrent le pays, ses richesses, sa nourriture, ses quartiers et tout ça, que pour la réaction avec l'interaction avec les fans également. Donc je dirais que Séoul se situe sur le podium de nos destinations favorites. 네, 제가 2005년 한국에서 노트르담 드 파리가 처음 공연이 될 때부터 함께 할 수 있었어서 대답을 좀 해보도록 하겠습니다. 한국 관객분들이 굉장히 열정적이고요. 그리고 저희에게 보여주시는 사랑이 변함이 없다. 이 두 가지가 정말 크게 기억이 남습니다. 노트르담 드 파리가 프랑스에서 커다란 성공을 거두고 그 이후에 국제적으로 성공을 거두는데 가장 큰 역할을 한 게 제가 볼 때는 한국 관객분들인 것 같습니다. 그래서 여러 번 올 때마다 어떻게 이렇게 변함없이 사랑을 해주실까, 그 점에 대해서 저희 배우들뿐만 아니라 모든 팀원들이 감동을 받고 있는 부분인데요. 또 물론 저희가 세계 여러 나라에서 공연을 많이 하지만 유독 한국에 올 때 배우분들이 좋아하시는 것 같아요. 이 나라를 알고 있는 분들도 또 새로운 면을 발견하는데 매우 즐거워하시고, 처음 찾는 분들도 음식이라든지 곳곳 숨어있는 그런 구석구석을 발견하면서 좋아하시고, 또 여기에 더해서 팬들의 사랑까지 매번 확인을 하기 때문에 노트르담 드 파리에게 서울은 가장 좋아하는, 공연하기 좋아하는 그런 1순위의 도시가 아닌가라는 생각이 듭니다. Eh bien, je peux dire que puisque c'est la première fois que je fais Fleur de Lys ici en Corée, c'est certain que la Corée va avoir une place dans mon cœur pour toujours. Et j'ai toujours voulu en fait voyager en chantant dans la vie. Alors je me sens très chanceuse de venir aussi loin que la Corée du Sud, parce que moi qui habite au Canada, c'est complètement différent. La beauté de Séoul en automne, la nourriture avec les barbecues coréens que j'ai pu goûter dans les derniers jours.
Et je suis très contente d'avoir mangé piquant dans les dernières années, juste pour pouvoir goûter à toute la nourriture coréenne. Et ensuite, le public coréen qui est très chaleureux, que j'ai seulement fait mon premier show hier, en fait, et je vis déjà tout l'amour du public coréen sur les réseaux sociaux et sur la scène. C'est vraiment spécial pour moi et j'espère aussi revenir en Corée ici dans les prochaines années aussi. 네, 플레르드 리스라는 역으로 처음 한국을 찾게 됐는데요. 제가 어렸을 때부터 꿈이 노래하면서 세계를 여행하는 것이었어요. 저는 캐나다에서 왔는데 한국에 이제 제 꿈을 실현하러 거의 온 것이죠. 한국의 가을이 캐나다의 가을과는 또 너무나 다른 아름다움을 갖고 있고 한국에 있는 내내 제가 특별히 불고기 갈비라든지 이런 바베큐류를 너무나 좋아해요. 그러다 보니까 남아있는 기간 동안 한국의 거의 모든 음식을 먹어보고 싶다라는 마음이 들 정도로 이 나라에 푹 빠졌습니다. 그리고 무엇보다 공연을 하면서 관객분들이 보여주신 그 따뜻한 응원이 정말 각별하게 느껴졌는데요. 현장에서 그리고 SNS를 통해서 보여주시는 그런 특별한 감동 때문이라도 앞으로도 계속해서 한국을 다시 찾고 싶습니다. 네. Alors, dans les paroles écrites par Victor Hugo, Esmeralda, c'est cette femme. C'est l'épitome de la féminité, de la beauté, de la grâce, et bien sûr, c'est ça. Mais dans mes yeux et quand je interprète, quand je chante Esmeralda, et je veux que le public, il voit qu'elle, c'est pas qu'une belle fille, elle est aussi cette free spirit, elle est l'envie d'être libre. Elle est cette femme très forte et je veux beaucoup que le public il voit ça quand je interprète Esmeralda. Les difficultés que j'ai eues, c'était bien sûr la langue française et j'ai cette difficulté toujours aujourd'hui aussi, un petit peu. Mais c'est Notre-Dame pour moi, c'est pas qu'une grande famille, mais c'est aussi une école que j'adore et je suis vraiment très très grateful et ça se dit comment en français? Honorée d'être là. Et merci beaucoup à vous. 네, 제가 이 연기를 하면서 이제 빅토르 휴고의 작품을 읽었을 때 에스메랄다라는 여성이 굉장히 아름답고 우아한 그런 매력적인 여인으로 표현이 돼요. 그런데 제가 이제 노트르담 드 파리 뮤지컬에서 노래로 이 인물을 표현할 때는 단순히 아름다운 여성으로만 보이기보다는 자유를 갈망하고 자유를 추구하고 또 강한 여성으로 보여질 수 있도록 연기를 하고 있습니다. 또 그러한 저의 노력이 관객들이 좀 알아봐 주셨으면 좋겠고요. 그 연기할 때 가장 어려운 점이라고 하면 저도 불어가 제 모국어가 아니기 때문에 이 불어라는 것이 여전히 어려운 것 같습니다. 그럼에도 불구하고 이 노트르담 드 파리라는 엄청난 작품에서 불어 오리지널 버전으로 에스메랄다를 연기해서 너무나 행복하고 또 영광이라는 생각이 듭니다. Bon, j'ai joué en 3 langues différentes et oui, c'est nouveau ça. Bon, la difficulté, c'est pour moi qui ne parlais pas français, par exemple, au début, c'était la phonétique. J'ai commencé à apprendre la phonétique d'abord parce que d'ailleurs c'était ici en Corée, à Séoul, ici dans ce théâtre où j'ai commencé à interpréter Quasimodo en français. Et à l'époque, je parlais encore en anglais avec mes collègues. Et voilà, à force de chanter, à force de passer les années en tournée, j'ai appris même le français parlé. Je peux dire que c'est grâce à Notre-Dame que j'ai appris cette langue et c'est grâce à Séoul qui a ce lien entre le spectacle et ce beau public. 제가 이제 세 개의 언어로 연기를 하는데 물론 굉장히 그거로 자연스럽게 소화하기까지는 어려운 과정이 있었습니다. 제가 한국에 와서 서울 공연을 하면서 불어 버전을 처음으로 선보였는데요. 그 전까지만 해도 모든 의사소통을 영어로 할 정도로 불어는 제가 전혀 모르는 언어였습니다. 콰지모도 역할을 위해서 노래를 연습하면서 또 무대에 서면서 불어를 배우게 됐고요. 또 노트르담 드 파리 불어 버전을 제가 처음 소개한 곳이 서울이기 때문에 저에게는 특별한 것 같습니다. 네.